Dito tayo ngayon sa City Hall. Okay mga kaibigan, Okay, sa congressman. yung mga iba, doon sila oh. Pards! Bakit daw? Ano sinasabi nila? Puyot! Madal, dari puyot! Ano dari puyot? Sino dari puyot? Ano po yung tiyo? Bigit ka taga ko. Pare! Gangster, may titirahan namin. Sino? Si Puyot Jobek. Sige, titirahan mo doon. Sabi mo kayo, bakit ako na naman? Gimas yan! Nakano? Nakano? Uno, rin na na. Gimas yun. Gimas yun to. Kaya na yun. Pare. Yung sasakyan natin. Gimas. Sasakyan pala natin yan ah. Oh, may chicks doon. Kalo, sanday pa inalpas ka no, bagada. Anyamit, anya. Bakit mo sila dalagagot to eh? Laki lo gago dito eh. Kinayo. Laki lo gago dito ni gago dragi jay dagita. Kita gamin ni. Dagita naka-red, naka-white, naka-black. Lalo na dyan, demonyo na ito yung tao. Deta. Dajay. Okay na ito, gaso mapis-bisa. Anya ni supot. Nakawabay mo tenta. Deka lalo deta sumungsungod deta ni kut sa ka gago reta adik. Adik deta, gago tanong mo. Mumuta ni man gago. Kita man eh. Feeling ta naman. Para jalugan mo en na. Isa jalugan Toy na. na ni ops. Ops, giwasan. Isa dadala ka. Gago reta ni Patreta sumungsungod. ni, gago rin Gago ito. ta naman pangas. Tabugsin naman siya. Gago jay nakakalugong na doon. Bago nga. Bago ka pitagdulilak. Meron kita nakalos.